दरभंगा के शेर मोहम्मद भिगो राजटोली में न्यू जनरेशन इंटरनेशनल एकेडमी के परिसर में पौधा प्रदर्शन प्लांट एग्जीबिशन का शानदार सफल आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, हरियाली, प्रकृति के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने औषधीय, सजावटीय, फलदार एवं फूलों वाले पौधों का आकर्षण प्रदर्शन प्रस्तुत किया। बच्चों ने दरभंगा का प्रसिद्ध आम, मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध लीची जैसे पौधों को भी दर्शाया था। छात्रों ने पौधों के महत्व, उपयोग और संरक्षण से जुड़ी जानकारियां आत्मविश्वास के साथ साझा किया, जिसका अभिभावकों और उपस्थित आए हुए अतिथियों ने खूब जमकर तारीफ की है। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन ने कहा, ऐसे आयोजनों से बच्चों में प्रकृति प्रेम, जिम्मेदारी और रचनात्मकता का विकास होता है। विद्यालय की ओर से यह भी बताया गया, इस बार प्लांट एग्जीबिशन के माध्यम से लोगों को जमीन से जोड़ने का प्रयास किया गया है। रंग बिरंगे पेड़ पौधों विद्यालय परिसर को सजाया गया था, जिससे किसानों का मनोबल भी बढ़ेगा। कार्यक्रम के दौरान शिक्षक, अभिभावक और स्थानीय गणमान्य लोग की सक्रिय सहभागिता रही। प्रदर्शनी के समापन उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। विद्यालय प्रशासन ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों का भी उनके प्रति आभार व्यक्त किया। इस बार न्यू जनरेशन इंटरनेशनल एकेडमी के परिसर में कुछ अलग करने की कोशिश की गई, जो प्लांट एग्जीबिशन के माध्यम से दर्शाया गया। हर वो पौधे को दिखाया गया जो आम जिंदगी में कुछ न कुछ इंसान को लाभ देता है। उसके बारे में बच्चों ने विस्तार पूर्वक सब कुछ साझा किया। सुनिए स्कूल प्रबंधक की तरफ से क्या कुछ कहा गया वीडियो में आगे। कोशिश की गई है कि आप नेचर के बारे में जानें और कम से कम कोशिश करें कि इसी प्लांट एग्जीबिशन के थ्रू अपने अपने घर में भी एक प्लांट लगाएं इस तरह के। इसमें नर्सरी टू क्लास 7 के बच्चे शामिल हुए थे। बच्चों ने दो खास बातें इसमें ये थी कि एक तो ये बच्चों ने कि जो हमारा साइंटिफिक रीज़न है प्लांट्स के बारे में, उसके बारे में बताया कि प्लांट्स का जो साइंटिफिक क्या क्या नाम हो सकता है, किस तरह से ये ग्रो करते हैं, किस तरह के सॉइल में होता है। तो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी साइंटिफिकली वो दिया उन्होंने। साथ में हम जिस रिलीजन को मानने वाले हैं, इस्लाम को, तो इस्लाम में भी प्लांट्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो जहाँ जहाँ इसमें मेंशन किया गया इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको ही बच्चों ने मेंशन किया कि हमारे नबी ने प्लांट्स के बारे में जो बातें बताई हैं कि जो पेड़ पौधे जो लगाएगा उसको सदका जारिया के तौर पे होगा। मतलब ये कि जब तक वो पेड़ कायम रहेगा उसका सवाब उसके हिस्से में जाता रहेगा। बस हम पेरेंट्स से ये गुजारिश करेंगे कि हमारे स्कूल को इस मामले में सपोर्ट करें कि हम थोड़ा डिफरेंट जाने की कोशिश कर रहे हैं इस एजुकेशन के मामलों को लेकर के, कि हम बच्चों को बाय नेचर में क्या है उसके थ्रू पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कि जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास जानवर्स हैं जो क्या कहते हैं उसमें पानी में रहने वाले मछलियाँ हैं, तो उनके बारे में जब तक बच्चे देखेंगे नहीं तो सिर्फ किताबों के माध्यम से उसको नहीं पढ़ाया जा सकता। तो हमारे स्कूल का कॉन्सेप्ट ये है कि हम विजुअलाइज भी करते हैं चीज़ों को, स्क्रीन के ज़रिए भी दिखाने की कोशिश करते हैं, और जहाँ तक मुमकिन होता है नेचर से बच्चों को कांटेक्ट कराने की भी कोशिश करते हैं। स्कूल का नाम है न्यू जनरेशन इंटरनेशनल एकेडमी, राजटोली भीगो में है ये। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अर्ज़ ये करना है कि एक स्कूल जिसके अंदर एक पूरी नस्ल की तालीम और तरबियत होती है और शिक्षा प्रदान किया जाता है, तो उन्हें अपनी ज़मीन के बारे में, अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में और वो नेचुरल और कुदरती चीज़ें जिन पर ज़िंदगी का दारोमदार है उन्हें मालूम होना चाहिए। मज़ामीन मुख्तलिफ़ होते हैं, सब्जेक्ट्स मुख्तलिफ़ होते हैं, मगर उसका जो ख़ास उद्देश्य है, उसका जो मकसद है कि वो इस कायनात के परवरदिगार को जाने और उसने जो ज़िंदगी को बनाया है, ज़िंदगी को जिन बुनियादों पर रखा है, उनके बारे में उन्हें पूरी मालूमात होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस नुक्ते नज़र से इस साल हम लोगों ने कोई एनुअल फंक्शन दूसरे टाइप का जिसमें आमतौर पे प्रोग्राम, स्पीच ये सब देते हैं, वो नहीं किया हम लोगों ने चाहा ये कि बच्चे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और कुदरती चीज़ों को वो समझें और लोगों के सामने इसे की नुमाइश करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने हर किस्म के फूल, पौधे, दरख्त, उसका ताल्लुक़ जिससे भी हो, एक अच्छी नुमाइश की है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे प्रिंसिपल अम्मार यासिर साहब ने, जनाब इंजीनियर असदुल्लाह साहब ने और तमाम असातिज़ा ने जो बच्चों की तैयारी कराई है, तो छोटे से छोटे पौधे से लेकर के और बड़े से बड़े दरख्त तक, जिनसे फल खाते हैं या जिनका साया हासिल करते हैं या जिनसे वो दवाएं हासिल करते हैं या जिन फूलों से उनके चेहरे को, उनकी तबीयत को खुशी मिलती है, उन तमाम चीज़ों को मुख्तलिफ़ डिपार्ट में करके, मुख्तलिफ़ शोबे में करके इन्होंने क्लास वाइज इन्होंने आज शो किया है। ये इस बात का हमारे ख़्याल से सबक देता है और हम लोगों को पाठ पढ़ाता है कि हमें अपने घर के अंदर किन पौधों को रखना चाहिए, घर से बाहर किन पौधों को रखना चाहिए। खेती जिस पर हमारी ज़िंदगी का दारोमदार है, उस पर ज़रूर किसानों को, जो किसान खेती छोड़ते जा रहे हैं, एक पूरे क्लास में हम लोगों ने सिर्फ खेती के बारे में दिखाया है। और फिर उसके बाद
دربھنگا جو آم کے پھل سے جانا جاتا ہے، ہمارے پڑوس میں مظفر پور جو لیچی کے نام سے جانا جاتا ہے، بڑی تعداد میں جو یہ نئی نسل ہے انہوں نے تعلیم کو صرف اور صرف ایجوکیشن کے نقطہ نظر سے لیا، مگر وہ چیز کہ جو ان کے پروج، ان کے آباء و اجداد کے اندر تھی کہ وہ اپنے گھر ارد گرد کھیت کھلیان باغات ان چیزوں سے وہ واقف ہوتے تھے۔ آج اگر شہر کے کسی بچے کو لے لیجئے تو ایک پھول تک کا نام نہیں جانتا، ایک چھوٹے سے درخت تک کا نام نہیں جانتا۔ تو آج اس اسکول نے بچوں کے ذریعے، بچوں کی تعلیم کے ذریعے پورے شہر کو یہ میسج اور پیغام دینا چاہا ہے کہ ہم جہاں کہیں پر بھی رہیں، خواہ کسی بھی کمپنی میں جاب کریں، مگر ہمیں اسی دھرتی پر رہنی ہے۔ اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے جن پیڑ پودوں کو بنایا ہے، اور وہ پیڑ پودے ہماری زندگی کے لیے کتنے بڑے محافظ، کتنے بڑے امین ہیں، اس سے ہماری زندگی کو کیا سرکشا اور حفاظتی چیزیں ملتی ہیں، ان کو ہم جانیں۔ اس کے بارے میں ہم اور ہمارے اسکول کا عام لوگوں کے لیے سندیشہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں چند ہی گملہ صحیح مگر انڈور کروٹن ضرور رکھیں، کچھ پھول ضرور رکھیں، گھر کے اندر پورا سیمنٹڈ نہیں کریں، کچھ جگہوں پر سبزہ اور سبزی ضرور ہونی چاہیے، اپنے گھر کے ارد گرد کچھ پیڑ پودے ضرور لگائیں۔ اللہ نے زمین دی ہے تو چند آم کے پیڑ لگائیں، چند لیچی کے درخت لگائیں، جن سے ہمیں صاف ستھری آب و ہوا مل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بھی، اور پوری اسلامی سلطنت کے اندر اس کے بارے میں تاکید آئی ہے، باضابطہ بڑی بڑی جائیداد جانوروں کے چراگاہ کے لیے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے ایک درخت زمین میں بویا، گویا کہ اس نے ایک لامتناہی سلسلے کا صدقہ کیا، جو پرندے بھی اس سے کچھ بھی کھائیں گے وہ اس کے لیے صدقہ ہے، جو کوئی اس پیڑ سے پھل کھائے گا اس کے لیے صدقہ ہے۔ صدقہ صرف پیسہ دینے اور کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کا نام نہیں ہے، ایک درخت اور درخت کا ایک پتا، اس کا چھوٹا سا ایک پھل بھی اس روئے زمین کے لیے صدقہ ہے۔ یہ آج ہمارا میسج ہے۔ ہم اسکول کی جانب سے جناب اپنے بڑے دوست جناب انجینئر حسن ارشد صاحب، جو ہمارے اس پورے اسکول کے ڈائریکٹر ہیں، میں ان کا رفیق ہوں، احمد حسین قاسمی، اور جناب عمار یاسر صاحب، جناب انجینئر اسد اللہ صاحب، تمام اساتذہ، تمام معلمات کی جانب سے ہم آپ تمام میڈیا کے احباب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اسکول کے بارے میں بتاؤں گا کہ اسکول دیکھنے میں اس کا انفراسٹرکچر جو بھی لگتا ہو، بلڈنگ جو بھی لگتی ہو، لیکن جب اس کے اندر آتے ہیں یا بچے گھر پہ جاتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ملتی ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ میری بیٹی 4th کلاس میں آ گئی ہے، یہاں شروع سے پڑھ رہی ہے، لیکن اسے مجھے ٹیوشن لگانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ وہ انگلش میڈیم میں پڑھ کے سمجھ بھی لیتی ہے، اور اسلامک تعلیم بھی بہت بڑھیا دی جاتی ہے، جو بھی ضروری چیزیں ہیں وہ یہاں سکھائی جاتی ہیں۔ اور اس طرح کے پروگرام جو ہے یہاں وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں، وقت پہ مطلب تھوڑے تھوڑے دنوں پہ کچھ پروگرام ہوتے رہتے ہیں، بہت سارے ایگزیبیشن ہوتے ہیں۔ تو آج میں اس پلانٹ جو ایگزیبیشن ہے اس پہ میں آیا ہوں، بہت اچھا لگا۔ سبھی بچوں سے ہم نے باری باری سے پوچھا ہے، سبھی بچے کو پودے کی سمجھ آئی ہے، پودے کی کیا ضروریات ہے اس کے بارے میں اسے معلوم ہے۔ آج جو پالوشن بڑھ رہا ہے اور اسے کم کرنے کے لیے پودوں کی کیا اہمیت ہے، وہ بچوں میں اچھی سمجھ ہم نے دیکھا ہے ڈیولپ ہوئی ہے۔ دوسری چیز ہے میڈیسنل پلانٹ ہے یا کچھ اور ضروری پلانٹس ہے، تو ان سبوں کے بارے میں بچوں کو اچھا نالج، مطلب ایسے پروگرام سے ایک نالج اس میں آتا ہے اور وہ اس کی سیفٹی کے لیے اچھا کام کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں اور یہ سوچ شاید سبھی اسکولوں میں ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Baishar Shahir. I am studying in class 4. My topic is gram. This is gram seed. First we soak gram seeds in water. Overnight will help the seeds to become soft and ready to grow. Second step, we water the plant every day. Air, water and sunlight to germination. Fourth step, after a small plant grow and leaf from 5 to 6 steps. Finally we've done the first step. Thank you. Have a nice day. Jazakallah khair.